negara begereng tuan nih kaki negara beger tuan nih kah rakyat raja sao moro odi tak berjeng ke masjid engki muncet pon tak kira kitina kau tak maksa dan pas tuli ada nga sambian peker berem ya ke masjid apa tak kira kata dia positif dengan di luar labang laku nasudu malam ya tiap pak masuk berat paling berat ke masjid iya neng Indonesia berak nom si orang yang tahu ke masjid Indonesia berak kau le pak ke Palestin pak kau le parlo abele male sampean yakin nengi perbatasan Rafah di laut apa nih ke jalan terusan si ke Suez terusan si ke Mesir arwang ngiding beng ngiding keng pakun baja ke masjid orang diri yang tak ada beng ada mun berjedulan doleng jelengan udah leng jelengan kelap benih bom apa mak pakun tak bajang ke masjid cereng kadang beda sejat apolong ben masjid apa aja ngapa ada malah kadang masjid kita apa aja arela apa aja nggak ada arah apa mau nongke ke masjid neng matoro abe neng minta selamat tu abe tapi patah beri ben Allah tak anda hayya alal falah setro kapocur ya dan je mak tade mangkat manja marwa kira-kira are berak kare setong pak kare simang ke masjid laku ya titik mau temu laku na pas hari tepak kacap boja pacap ajam saya hadir makan deh mau temu laku na sobu kan lah mereka rempek relah jadi mungkin Obama laku na ki pada tak mangkadagi ya ke masjid ceki mau beda pengajian boleh semar misem ada lah tegas pengajian lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sateja para alim, sateja para kiai, langkong-langkong semulja Kiai Abdul Safi Bahar, semulja Kiai Abdul Karim, semulja Kiai Matrawi, Ustadz Santoso, Ustadz Sudianto, sareng sateja para tokoh-tokoh agama selain para kiai-kiai selain singireng hadir perpangkin malam semangkin dek kesetejana abdina banget amal jaki sateja para tokoh masyarakat utamaipun Kelebun Tisa Kampingan Timur se perpangkin malam semangkin tak bisa hadir karena beda kafarduan saya tak bisa itingke lagi ke Kalimantan asarang sateja siapa untuk pemerintahan Tisah Pak Jarek Pak Apel sateja singireng hadir perpangkian semangkin sateja na abtina banget amul jaki sateja pengurus kompolan Semar Misem kompolan apa Semar Misem ya? Hah? Sateja ben anggota nah abtina banget amul jaki cakanca Ansor abtina juga sangat amul jaki cakanca Banser sagak ditujukan cakanca Majelis Sholawat abtina juga banget amal jaki sateja tantretan kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at mantermuka kaula ajunan sateja sami-sami kenging sapora dari Gusti Allah Subhanahu wa taala
ben mantar muka kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda orang pore andi betoh bayi lang kena labeng kan bener kadang labeng buka langkeun nih betoh na celeng kebain mainan temu benreng palongan karena lebur beli 150.000 cok betul beli 150.000 ki perak ning uning ternyata sebetoh seceleng penikah beli 150.000 tepak ke beto meteor eta berben kolektor pak miliar 700 juta ya tak usah ngocak aduh jeng tak noro andi ki ya eta berpak miliar 700 juta makinah 6 miliar positif detik neng 5 miliar 200 juta eding benreng pore si andi yentare kepalongan minta tambahan teromang kata kemekareng ke sorang perak anggap 100 juta dulu gua tak ada apa aja dari 5 miliar 200 juta penta aja ngesamangkatan ke mekareng sorang tai beri bukan akad tajet lamar itu saya kata ibu sapun nah iya cereng tak tahu kok jadi tepak ke betul silarang ya ria puton orang di ilmu canreng palongan aceng receng entar ke gula minta tolong sopa aja kaulah entar ke palongan ka angkui madepak matetia kirempek makle orang palongan ende sema mangkat ke Mekah mangkat kula ke palongan perkiraan depak ke culu kaulah pas ngiding alias saya mulai gelak roh amimpeh jadi cerita saya mulai gelak roh kantah kaulah amimpeh berak kari ngiding hakim ya hari makle tak ketondur ya empon kari sial bian ki oleh gelak ki punoro sial iman orang bisa 5 miliar 200 juta perak begitu seket ebu selabri lele cahali ya lu mau cek cerai nongku orang 5 miliar 200 sepintas 100 juta tak beri letunya nggak arwah buk katon ke perasa 5 miliar nggak arwah urus mate bah lebih lemate ru burung iding ada apa dah buk nengitunya penikah pada benreng amempeh idza matu intabahu bila mati purung iding pabonya embean andi itunya aku boy bungko patengki pagondengi andi mobil pabonya pamapan nih andi PC sabak nengi bang tompok andi emas 2 kilo yang kui kakapi takar menot leer jadi bila mati adalah amimpe pada ban pinter tedung nengilang ker ban amimpe kentelan ban begalah yerim lako mak letok tasotok ngaga jaga iban pengurus impet tebuk ngiding ada bekal perak katok saya bolong gelu
pada panika orang odi panika panyeting lo nga panyeting katana benih ke bini benih ke laki pentale jadi male tak mireng je ada pentale benih ngang kui spring bed ada botoh canreng matura lu belu ingat ruwa kau leben ajunan dek mati ya kakapi senapu hadra ya mati ya banser sih sok mati ya ansor mati ki hari kapi si hadir mati ya sinu kumik mati ya ki ya pada kan disebut di budi sinu kumik ya tak keburu ya saja mati kakap lebih mati penikah Bekal beki bekal kabele kakapi pona peseka andi pona peseka lako bedo orang oleh alako depak kajunan Allah ternyata tidak gencerna bedo orang pera oleh alako depak kajunan Allah tidak gencerna jadi pera oleh nyong sang nyong let pera oleh nganika nih rusuk sudah pak kajuna Allah ada tada apa nada siapa jeng tada oleh nah siapa wirid tada oleh nah siapa sedekah tada oleh nah arah polan setong kunci nih kita oleh napa apa nih ikhlas apa jan buk hari penting ya las ini penting pak cik saking sepeda motor las ini ke BPKB ben STN kan pagundeng impian sepeda motor mun lat ada BPKB nah bodongnya mana ada argen ada ana apa bol tak ikhlas le rakira kaula ben ajunan ikhlas napa punten ayo gep sema larang sema bunya bun sema meras ka ibadah nika ikhlas mayu nggak dia beda orang bektona nyai buna juju andin bese betok saya kedebu mon aceng unceng perak cokop orang segemi karena todus orang lego caknya ibu parlong incem acengunceng pada pak orang duratos saiket polana todus orang le penika oleh genjeren dia acengunceng keng karena todus orang Arya berem Maria maraki kiki katon las mangken pon tak berarti yang kui ciri-ciri na orang seta las penika seta las dulu ciri-ciri na orang seta las mun tak pada ben karepah anguk ala labet can pola na atas ada iya sepanapan ya apa he kekebai sabengan yang terngak retro cele ya sedu corong oleh riah jan yang terpah dia le arwah buk sela sampian muang bektong muang ora muang tunyang mara gerbeker sampai kotuna orang ala labet sedu corong roah tetikan jaran raja ku laku ni akhirat bada sengi beberes bada sengi becekung bada sengi bepesek kakapi separengaki ka sahibil musibah arwah tetikan jaran pokok karena Allah keng mun sampian ala labet
perak karena gara-gara tak nyaman kata tangkem tak ala labet arobak tetia genjeran la labet napa ya dia usah gigi dia Polan sebenarnya urus nabi ni an pak mun lagi an renje ini mah beda lagi an antara gonjengan to mana acareta cukup geli ada geli tak geli kelonyot bah mun lagi an lagi an antara gonjengan ko nyai ibunya tahun aro tak toman ngurus berkatai siapa aja buk tak toman ngojongan berkat di sabah berapa ada Pak Garoma bini tanya oleh apa mas berkata tahu aja ini masa baru apa di meja aja lagi anda toman terus tahu aja tina beda berkata iya tak ada tina bini an ya tak norok yonceng norok nyelok sak kayak sini berkat arah Pak Ben Buk teku nggak ya saya hanya mah edus koncang klotok arah jon edus sorry ya lani beni yongku orang mencet lain antara lalabet iba apa karena Allah sebab si abri gencerna lalabet Allah seelalabet tidak tahu beri genjeran ada buk sampian du makin ngapolo ngareng sepo cek karena pasera apa karena Allah malah tak perak le ngapolong sampian karena kadang beda orang arah buat reng sepo keng karena tak nyaman kata tangke gunung ngelenyer nih perasaan narwa mayu le tak norok ben ziarah wali ya bu mak selokongko ya cek ben buk lah itu mau jalan di buah-buahan wak ni bengkok ya pak embuk un sake aku cak buah-buahan ada tak geng lo minta sengkor be yoreng keng mun aromat reng sepo panika karena Allah je tak pati ngu je tinarah arajeun arabet reng sepori ya kok penting entar ka ziarah 5 wali ben 5 wali ru opam ini mun pikir entar aziarah ya karena tero genjeren sampean monitor aziarah tak karena tero genjeren tak karena tero oleh ridhan Allah tak karena tero masuk ke surga tak karena tero nyingla dari neraka berarti tak ikhlas itu oleh genjeren ya mila nepon apa bisa kalakuan mun tak ikan niat karena Allah saya kocak karena Allah paling punten ya dia nggak dia buk tandana orang ikhlas panikah seekalakok nomor setongking karena tero oleh genjeran berarti ikhlas seekalakok king karena tero teti lantaran mason ke suarga 2 are berarti ikhlas tero ipanyingla dari neraka aro berarti ikhlas ota bekeng karena tero iblis tolongen nah ben paring nagaridaan ben Allah aro berarti ikhlas mun tada hubungan dengan Allah ar berarti tak ikhlas je mak kita los mangkat mbian bukten karena kadang ya beni salah seantar aziarah ruwa kadang aduan ning pinggir makam 10 menit berapa sema abid bertaberen rore meren iyalah nih ben buk entar ke sunah nampel wa akrepes sema abid ruwa entar kasar pasar nyari selok nyari lenggeleng nih kernik wa ari tak kerbede seelang ring keteloh tak itu mau jadem la isare lah harwana sema abid bon ruwa si banyak abin orang ngaziarah depak ke sehona holil Bengkalan iya pada
tahlil 10 menit pera sema abid na berlating ruah. Jadi make Arabet dereng sepo, cek apa karena reng sepo, pangocap, itu nara cek reng, engkau Arabet reng sepo, yalah niser, abe relambe Arabet ki ya ben reng sepo, jadi abe ya, keng niat balas jasa karena itu, Allah, Arabet reng sepo bani kesetong pak, karena perintah Allah, titik. Ala betreng sepo panika keng karena terogenjeren dari Allah titik jajang lanceng orang mun ara betreng sepo karena reng sepo arwale mile reng sepo tinarah makita arabet apa sih reng ngepak tak adil ya lah arwala berarti keng bedekaranan cereng pada anak arah pamun bagi papada ya berarti bedekaranan lekeng mun aromat reng sepo arabet reng sepo karena Allah tak lemile aja koreng sepo arabet abe reng sepo tak arabet mulai lambe koreng sepo atil tak atil ya tandi urusan arabet reng sepo keng karena teroleh genjeran dari Allah titik harunya mana ikhlas ngak riri buk sepukal bonyak oleh genjeran ya juna Gusti Allah. Ya ben mak boleh lambe emas lagi banyak bentana lagi banyak nengaka ale bila sedia la tompas kagapi bentunya na lareku la sedinas perak gare apareksa ke puskesmas setengah bulan sekalian pas nengagang kok tak ning belang nyaman kok pamilore guna malolo berarti bedekaranan tamasok sekutu ikhlas buk ini perkara raja nih kenom ini ke perkara raja male tak berak gari alak kok tamasok sebuto ikhlas mengaji anak mamunduk anak masakola anak raja biaya naronom ala ko sampian apok pak mangkat jumlah kuan mulai cuma leman niat tak ngeka kebai kerem na anak niat tak kebai sanguna anak niat tak kebai pendena masakola mamuntuk ben mengaji anak mon pas lopot niat manten rogi beda orang masakolaan keng karena makle gempang nemu alak kolak kuna sadu malam are apa bermeniat dah beda orang masa kola anak keng karena makle anak ante tipong gebah tak mun deti mun tak deti selaka rep tak depak kenjeren tak ikau le keng mun kau le benajunan mengaji anak memunduk anak niat setong keng karena ngalaksana aki perintah Allah kotu adidi anak maratene anak urusan anak tetipong gebah oh geni kebeten make anak tak teti panapan tak teti saken ka ateh tak leko gebah put sepudon parco kok masuk laban ke jauh na jong urus tak teti apa gitu aro berarti jet le diri pamangkat la lopot mun tak lopot pamangkat tak kira sakit ateh ten tak kira sakit ate tan sebanyak sakit ate ya gara-gara tak lazria lakare apa nampilan kiai pas tada sing ngojak kiai hari aseng geliseng nyari cara belum masih temu aja abok kiai tengku bukti ki orang ni ka mun pon ikhlas enten tak sakian ate tan nolongi tatang ke mun keng karena Allah tak tolong aba isagalangkong ita isagalangkong tak titisake ka ate keng mun nolongi tatang ke tro yargen na ben tatang ke mun tak sagalangkong lekan na nyengit ke perasaan wa bu jak tari boleh apa ada sagalangkong apa lekanan tro ke sagalangkong bian marah imun dua lagi
Dan ini kau tuh bahas dia, kau tuh bahas. Karena pun katon, kita masuk kau lah nih, kasih aku emik dia. Mon pas keng karena terlalu viral, wah. Tegar do pak kecoba si goncengan, wahai kocak benar. Telah hadir di tengah-tengah kita, dai kondang yang sedang viral, yang kakan viral jadi. Mata dek lako. Yolina suai diri, tukang syuting ya. Tegar pak depak, tegar kamandi mah. Ku jo noreng tahu kakapi. Oh ku kare siapa ke bayi ke pikiran berak. Sal bodo apa jang nengi masjid temare assalamualaikum assalamualaikum bodo orangnya terus assalamualaikum kadi mangesen ke nengi coba deh pak nengi coba mak tahu kang kok orang coba deh ya dia oleh nasi pamancing asok telur ya berean dia iya mun bener saya kabela mun berang si lopot roy kabela ani mau bodo kaulan aku emik pada ban-banika mun keng tak ikan niat kang ku itro oleh ganjaran tak ikan niat karena kebaisangu ke akhirat ongku rogi mata dah lakko apa boleh beraking bulan saliman jadi buat beda salimi ya tak ada ya tarap aja ya masa bah tak ada dia gelu mak repot ben bereng secertai modern yang ada mater karena cet pon titi kebiar kengseng kau lah ngojaan cet uji lagi ya ini kata masuk makin ini amplop ongku uji lagi ya ini amplop apa sih reng tahu satu top ini kata tunya ni kecet uji nak kapi noreng benih beragi ya si uji tunya kakapi tunya bani kecet uji nasa kakapi noreng wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur yang berak urusan tunya wah ya pada ban segala amin peh katon lagu boy soki boleh memilihat ngiding ya ada apa kamma kau lesin ku mek mole sabana kuste pangeran kau lesin neranga kini kak kau lesin ada pak pengajian ni kak mau lena ganja ban minta ganjaran bah coba tak terlalu ke ganjaran ban kan ngaleleng keng makle itu mau coba nere kiai male itu mau coba nere dulum ilmu nah male itu mau ban cere tinggi pengetahuan nah kan leko jak viral ban orang lembab ban maju ko viral je kau lekan ngojaan mungkin nemu goncengan mak semak re tak keren tar goncengan kejauh naja arah apa makai kacebah kula perengoning mon tantare tandiri jebah kau le kutusin antuaki sampean panangkelna 2 bulan sekalian kau le kacebah paling banyak teluare badare ngaceng-ngonceng iya dah ada ngaceng-ngonceng tina ji aning dina bener yang tadi aja ngonceng mulai tadi sing ngonceng nah mana bokoh apa arwah pada santre nih ongku kau lah kan tak teman takotan kau lah mendapat hukum salah ini nyona seborah calereng sebenyan tina apa urusan apa orang lah bung ayo bismillah mulai semangken pas gep mulai semangken gep kulin nengah abe dia niat tak yang karena terus oleh ganjaran napa yang karena si lain mungkin niat karena lain terus oleh ganjaran karena Allah rogi ya ongku rogi oleh halak apa jadi beda ada ganjaran jadi dah le sampian si agam seragam resi tekar bodoh si entarkah pengajian makin bane pada tojuk keng ganjaran tak ada lagu nasa malam oleh ya juna Allah bodoh si pak paling ada mulai paling mudik arwah ganjaran sepolo pada depak paling mudik mulai paling ada bisa ganjaran 100 tergantung jangan lah sebi-sebi saya bang las pani kasih memeras ka umur roa milan aja tanggung tangan ini mah pengajian
di maan pengajian di bede kampingan timur jak tak di otang ke kampingan timur tak di otang jak coba rak tanggung tangan ben buk ada seragam ya yang ke otang pak pengajian de tengka senga mentah entar ke rumah senga kok hadir dua kali kok ada na senga mentah buah marah tak jad ongguan marah dia kok lah marah jak yang bulan tanggung tamun kayak jad niat ngaji terus oleh ganjaran wah beri ya lucu mai buk tak entar lalabet wak jan reng bereuna beudeus simat sapa wak mateng bereuna anu jan iya tina raja yang tak tahu kau reng tak tahu mana lalabet mulai da aro tak tahu kau reng je lek sela bentak lalabet alang-lang orang si alalabet sambian mun keng alalabet je keng karena pola na orang si mati libur alalabet enten orang alalabet panika keng karena sunnah karena papa aku na ganjing nabi pas mangkat itemu tak itemu ben si alalabet ti aba pakun la oleh ganjaran alalabet dari penting ikhlas bila tak ikhlas kadang cunget-cungan ya marang ada ku tiba depan yang jeng boleh ya tak yang jeng boleh tina saya jangan gila apa ngobu etek apa ngobu ajam boleh tak ada ring gonceng iya masa bah tak ada ring gonceng ni kepera usul saran gitu sih coba pekel orang pengajian tak boleh pekel orang tersinggungan kau letoman salib kau letoman tasalib ben imtihanan pawai numpak jeren apa jumpese ya marah kau le tak cerita sebeda ni kanto kau le tak oning ni kanto bede ngak gini kan apa tak ada tak oning lah ni perak kau le apa le kau le toman salepan ben imtihanan apa wai numpak jeren apa jung pesen mun numpak jeren pendenan ke kula apa jung pesen ribuk arah apa marah mun tak muda gina kesongaran selebur ebir katunya na lambe korun selebur mata otunya na lambe apa nih pak korun lebur akar napal tunya na epekol kakapi bila itangale benoreng banyak ro ambu op harapan banyak orang ambu kilo jadi orang pakai pekan kapi banyak ongku tunya na korun siya saking ko andi pada bensek andi korun ya pocur ongku korun bojon ti korun soroi sampai ni banyak orang ngare cet nyekep soroi korun ke berak ke timur nyekepan soroi tetimun beda orang nyekepan soroi setelah berak ke timur ya marah cak baik kesimpulan tibi ban rawa le ilmu pani keseepenta Allah imtihan rokan nyelamatna ilmu imtihan roakeng niat kaangkui minta barokana ilmu na anak ke Allah mun pas islamet ti kala bencara kasongaran ben kasombongan barokah berama ilmu na nom mun la salamet na ilmu na belekanan pereng sejet kasongaran wal kibriya uli rabbina sifatun bihi engka iden orang nyari ilmu nengi taklim wal kibriya uli rabbina sifatun bihi makhsusatun fatajannabanha wattaqi sombong benikah sepada Allah cek kui angkui kau leben sampian muni pagempang ngak ro kay dana orang Madura orang Jawa mak pas nyalameti anak kalaben kasongaran mungkin parlo apa wai pokok cek teger bertelebet parlo akar napal pokok cek bertelebet lah jalan angkui seragam armon tak apa jung besero arapa kena benih kalung EPC la
Le kaula apa reng usulan pada ben penikah bisa beda si setuju beda si tak setuju ya tin aja yang tak kutu itu orang ini kapera usulan ini kan tetina tak karena Allah mun la amat salamet tak karena Allah pas apa sih abri ganjaran depak kecompok wak beda wali santri apa reng oning ampon 3 tahun beda compok ternyata tangga imtihanan bektu ki MI ki tak pona lah 3 tahun ngabi sa 15 juta beki ke lembaga nah enten kacabis ke kiai nah enten ya ri apa hepa beremam marah itu nara cocok iya tak cocok tina ceng pira usulan kejan gila yonceng iya tak yonceng tina karena kaula panika orang naku emik panika tak oleh andi sifat pengecut juben napa juben panika kabeter mun apun tak cocok ka orang tak kok tak yonceng boleh nika penyakit dek kiai nika bermacara mun apun tak si cocok ka orang mun abun tak tepak ke hukum si tak cocok ki orang mi tak kok tak karatu bentak yon jeng boleh re penyakit deki air kaula pongpong paringi kesempatan nuku emik pada ban penika kaula made pak bareng sekaton parloi pada pak beda si setuju tak setuju biasa ayo kaula sering apun tak cerai apun tak apa benih karena kaula pun tak cerai enten keng cungkun te bae ngak keng ngak repuk manusia paling seneng ibn Allah orang setaat keng mun bedenak kana ngude pun ende taat arwah biaki seneng Allah neng senengan Allah orang setaat ka Gusti Allah keng mun bedenak kana ngude pun ende taat ka Allah arwah apol belas benih sira Allah anak babolan nak kena ngud ni benih bagi nakian no kui masjid benih kia nak kena dengu dan ni kebiasaan hadir urusan tung wah dumak ternyata bede nak kena ngud decet mulai ki jar ko bacer mulai ki anum ibadah dalam mapan aro berarti keng cer tenggi pangkat aku laku ya juna Allah ben pasti meras umur panenga cai pon pas era cai pon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku laku bedo orang bekal enaung iban Gusti Allah pas era panika syabun nak kana ngudah nasya fi ibadati rabbih mulai ki ngudah cet lamapan ibadah nak Gusti Allah ane tanda cet nak kana panika orang nak kena ngudah panika ku laku bekalan di bagian tengki tera jadi ya juna Gusti Allah tapi saja kecuali muntuk biasa nak kena ngudah maki pangeran mengak ko Allah ria mengak tebuna Kanjeng Nabi dek kanak-kanak ngudah laisat lahu sabwah nak kena ngudah yang tak meler aro maki pangeran mengak ana apa bolan nak kena ngudah bagi meler mun reng sepo taat biasa pak apa boleh cek sepo nah cek lah betok lah tak gelar betok lah tak gelar masjid lah ko saya itu kui normal cereng rubeni tak teroka sahabat keng lah tak gelar mun lah sepo menega lah juta tasbih melolo saya teku normal arah apa bolan sada lah tak gelar nyibeng je lah keng mun nak kena ngude segi bengkang segi cakang ri dumak kenceng sine ku atas bi paring lebur se ke masjid orang tengki pangkat aku laku ya juna Allah mun se bawa sepo de tengku sebanyak hadir tak cet se bawa sepo mun bede koloman ro bede pengajian rutinan di mah bede bagian dengo dana tak bisa ya sebanyak bagian posepon aja sejat lah pensiun wah sejatlah puru sejan gula mulai lamba bila lah ajalan esalip cong-cong roh ka masjid dewe taning belang asal lah cet letak pete sepak atempo cet letak kening telko ka masjid taning belang lah depan ka masjid selak
cereng beni aselang aja rekang mulai tak ni ngaselah jangan sekanjaan selain ya Allah mak jangan selak masjid sendiri gini beni orang atam berwah beda teretan aja rekang gunung guna Allah tak seneng ke orang cengkal keng lebih cermet boleh ke orang tua keng gi cengkal marang Allah paling lebur ke orang taat aleburan pole kanak-kanak nguda si taat Allah tak seneng ke orang cengkal bon lebih cermet orang tua keng bagun cengkal ilala tua ki bagun cengkal saya kocak tua ni kesan apa Pak? Pak Bolo khusus umur Pak Bolo ni kai bahas nengi Quran Pak. Umur Pak Bolo ni kai bahas nengi Quran Pak Bolo re lampu merah lah nom telo Bolo ni ke lampu kuning mon pon Pak Bolo marabah beker lebet sabaro lah sampai beda buna ulama mon beda orang lah tagar lebet Pak Bolo si cengkal bagun cengkal alamat tolo secengkal sampai mati Pak Bolo semikir beker sila Pak Bolo ya pong gaul tak ada Pak Bolo ya si main ngak mula pada Pak Bolo na yumar cek berema gaul tak ada Pak Bolo ki marah bak tepekan cek berapa gaulan ni kan hah iya tak ada Pak Bolo mun tak telo Bolo du Bolo ke je nu are ki deng sedengai kamantong guna wa ki cek berde se anur wa awalam nu'ammirkum bila mate baki ban kan le palancong umur lah kan le pale bet Pak Bolo mak tak ada romasan mak tak ipa cukup melergen umur 20 kan lai pada tenglo nyilo toot jadi kan lah tak kerepa poteo bun kan lai pada kerde tengah asam urat kolesterol dere tengki ben sejema mak kita anda ingat ben jema di alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir Pera apok pak kaborok ko timur ala ko nyari dunya tagar kalau pai si aba jangan tagar kalau pai si apa saah Jumat betele duhur telepet ke asar campo ben maurib apa jeng isa taketa sobu telembas alako ipa bolong itompo soki mate bas sehingga si Pak Bolo mun si sabitek apa boleh jadi cetlai panjelak elah cetla siap ngak rela malaikat tarwa lu bencan telepot betok sekoni tanoro benya bener Pak jaga aja khusus kasepon Pak Bolo ngastete terakhir Pak Bolo mon keng melerah cek patagar lebat dari Pak Bolo Pak mon beda orang lebat dari Pak Bolo saya meler bakun ya tolos meler aja dia tanda nasu'ul khotimah ngas tete bila lebat dari Pak Bolo le temu kadeng cedla umur Pak Bolo lemak ruwaki ngana iki cak anak tak lebur kalah jangan je kayak ngepaan sih agak boy berde sih ngak gini kadang anak entah wadi mengujuk lah jangan juk saya tak rajur sih natang cereng gulu entah temu ben lah jangan si rajur beni anak sih nguncuk apa anja ya tak arah apa pokok cek tak kermailang ke kewajiban sehingga cek tak kermailang ke kewajiban Allah panika seneng ka orang semurah Allah seneng ka orang lampe Allah seneng ka orang lende
lebih seneng pole deka orang semiskin laib keng murah keng lampe keng lende. Allah seneng ka orang murah lampe lende. Mun beda orang miskin ki pakun lende aro lebih banget keseneng iban Gusti Allah. Allah bani kepaling tak seneng ka orang cerek, lebih cermet boleh ka orang soki keng cerek. Marah ki kau dien menika. Cewek lah juga lah apa ber, centen mage kau le tak cerek tan. Mulai kau le tak teman cerek je. Biar lu orang cerek ni kata ning nilai tibi, atanya kerja salah aja nawa. Taning nilai tibi orang cerai dia atanya kalah kena engkau masa cerai ya mas ja bener perempen wah berale bener paimanan wah orang apa paimanan ya jadi cerai jadi buk cerai jadi cek gedeng tombuna tibi saya cerai gedeng tak norok namen tombu neng ibu dina compok tepak katana din tibi tak norok namen tak norok putok tak norok nyiram perak tetangga boleh wah gedeng Solo ibu din ro mana hah tak ro mas saja tak norok namen ngagak iteng ku beda ongku gedeng si Solo boker sa bukan tak norok alak koremi loran tanah apaan lah marengakan embun marengakan anaan marengakan beh benanan gedeng bagi kamaje diin mi minta ge boh beda mah bing janam bun obe mak mi indak boh lah apa mak boh kulkas boh mi terogi mak obe dia tina beda laku na bing tina beda laku na sabar ni kulkas mi tegar buco mak tak kira mana sabar ni kulkas tak kira aja. Bila lebes roh dari biru tagar au be ke koning dari koning au be ke celeng dari celeng tagar cerekeh ya bakal keluar bah celah niat ngombi aku oleh tagar norok benking daging gedeng apa ya bakal keluar bah ya lek beda berebe jangan rebe jadi benih rebe pas saja deh pak gunung reng cerai beda kadang si soki ru si cerai aro orang paling kecermet di ban pangeran bu soki yang cerai soki yang cerai aro orang paling tapi normal gitu timun beda orang soki para anak yang cerai kotok tahu saja leh tina aro manusia asli roh normal roh 100% manusia roh artinya tidak malai kata sekali pak tina jadi beda orang saya keseneng ibn Allah orang taat lebih seneng boleh Allah nak kena ngudek saya taat Allah tak seneng gareng cengkal tak seneng gareng meler lebih cermet boleh ka orang letuak yang gigi meler Allah paling seneng ka orang lampe, ka orang murah, orang pelak, encandring pemekasan. Lebih seneng boleh Allah aben miskin, kan kop cokop, keng ndek murah, ndek lampe, ndek pelak. Allah tak seneng ka orang secere, lebih cermet boleh ka orang seoki, keng cerek. Allah panikah paling lebur are beremer bu are terus ya lebet lema lang kalau sebolo lebet lema lah 5 menit lagi mak lepas pokol sebolo lebet sebolo tandretan sisa mimulja mun pon abe ada sare ikhlas kare sema banyak alak ko pa nom are cerita si terakhir kaula intar konjengan dek berek tina jek put sepudan
Aria benih Sumenep dek berek pokon depak dek berek karena ocen abereng benduhur ocen kaula ngaup abejeng nengi masjid banyak orang ngaup nengi masjid kenika karena masjid di kiri jalan la akamat pak Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah abejeng kepi Allahu Akbar sing ngaup wah padahal lebede nengi masjid sebakun kok rokokan nguti pikir labede nengi masjid la apolong benreng abejeng nengi masjid keng tak anda abejeng nengi masjid andi salah apa masjid dia nguti kau lepon ni sampai mari assalamualaikum opon ate abon tajuba pon keng biluk senga apa keng bola nak angguye najis ya can gula nengi pikir rek marena ngagak kaula manggata audu apa jeng tibi nengi luar pikir ben kula ya Allah are si masalah apa noreng ria gelu nah lu mapas cek tak endeen si salat berjamaah ni kebedenapan pak bung kana ibadah buk korbina ibadah marina iman bajang paling mandina amalan bajang paling tajem doa bajang paling lekas tembus ben paling gampang muka bengla bengalangi bajang bila mati saya tanya kia ke ada pagi bajang seyurus ke ada pagi bajang marah korang apa mon bejeng bagus maka selain norok bagus korang apa sedeng orang si abejeng berjamaah petolekor derajat lebih tinggi pangkat dari penting ben si salat ketibian ya lah beda salat berjamaah ya dan mata keng bakun tanda abejeng ari beda masalah apa marah kir kau leben ajunan dak are cet letak kirong ke masjid kira benih pak muncet keng niat si ong ke masjid coba tanya lagi pak kabe engkau ria rakerah apa jeng ke masjid apa nje pas aja uap sampean nje positif sampean ring in lakuna sadu malam dengan akhirat bukti lagi tapi kan tak wajib ingkil lakar tak wajib pak asolat nengi jompo asa vera sengak le asolat nengi jompo asa ajunan lakuna sadu malam namoi ka Gusti Allah nengi akhirat debak ka swarga muni sabek nengi bebetor cek protes ka Allah sengak le mun kaula ben sambian mangkat ke umroh majer 16 juta masa nasi lain ledepak ke Mekah saya majer tolo polo oleh mak ledepak ke Mekah karena sampean majer 16 ki bengeleleng gelu ke Singapura mari dari Singapura ngale ke Thailand dari Thailand entar ke Doha mari dari Doha ke Turki mari dari Turki buru depak selasa nikah esroke teng jibi Sahara nah caknya lagi travel embian majer 16 juta berak sengak laku na sadu malam bila depak ka ajunan na Gusti Allah masa na orang masuk sampian ni pak antri ni lo siapa ban boh kau lah masuki kemar karces ah boh kau lah tandi karces mau tandi karces nyorot cak bok pak pak wala tulumuni walumu anfusakum caknya lagi engkau ban laku na sadu malam kembang salah kia ban tibi tak lah 5 kali sehari semalam saya ngolok hayya alal falah
lo genteng ngak rupa ada mak pakun tak ada mangkat bila setiap bok pakai masuk ada Pak saja lain Pak orang yang mangkat ke umroh majar 16 juta ben sepak bola oleh mak lain mon sepak bola oleh mak neng tower Zam-Zam Pullman makin ngakan sampean ibu bener langsung nang Ka'bah arah apa bolan Pak bola oleh mak mon saya major 16 jauh saya mangkat ada usah numpak bis mon tak numpak bis teker cotot toot jadi tak ada pak ke haram ja hanya lagi Allah laku nasadu malam kau lu kena bejeng iya bejeng beda masa pas tak kepikiran sekali saya unggah ke masjid mau 3 gegap dah Yongku ya hari yang kok cet letak kira ongke ke masjid cet perak gen bengkotang bejeng pera jadi ceramaan si mulai lambok kiai si arat-arat rokok masjid kiai si arat-arat rokok langgar ada cet perak iya di ngagi benengkok cet ada cet tak itu rok aja tepak kecap apa kira kok dia kan beri ya pak cek saking landuk tepak kecap beja apa cap ajam lah ini kan usaha kira-kira nih kau lah sholat jamaah juga keng nengi compok ngimami bini lah sholat jamaah bini nengi compok ke masjid cereng kau lah jauh makanya dari masjid ya kalau kau na sambian ben kulen ni ka jauhan ben masjid keng benar ada pak muncet terus orang muncet beda karep depak ke masjid jarang si ongke ke masjid benih keng melulus kelar wah justru si banyak ongke ke masjid si cet letak pati kelar wah benih bulan si semak si depak kada ke masjid bila jumatan tengku tak ada pan si jauh mun si semak kok rokokan gian ibadallah jangan si lain lah sila kapi aro bakun ben rokon ki Arab apa bolan dutenggaan depak ke masjid benih pak tora negara begereng tua nih kaki negara beger tua nih kah rakyat jet saomro odi tak bejeng ke masjid engki muncet pon tak kira gitina kau le tak maksa dan pas tuli ada sambian peker berem ya ke masjid apa tak kira kata dia positif dengan di luar labang laku nasudu malam ya cak pok masuk berat paling berat ke masjid iya neng Indonesia berak nom si orang yang sedang ke masjid Indonesia berak kau le pak ke Palestin pak kau le parlo abele male sampean yakin nengi perbatasan Rafah di laut apa nih ke jalan terusan si ke Suez terusan si ke Mesir arwang ngiding beng ngiding keng pakun baja ke masjid orang diri yang tak ada beng ada mun berjedulan do leng jelengan tak leng jelengan kelap benih bom apa mak pakun tak baja ke masjid cereng kadang beda sejat apolong ben masjid apa aja ngapa ada malah kadang masjid kita abejeng arilah abejeng gak ada arah apa mau nongke ke masjid nengeneng matoro abe nengeneng minta selamat tu abe tapi patah beri ben Allah tak anda hayya alal falah setro kapocur ya dan je mak tak ada mangkat manja marwa kira-kira are berak kare setong pak kare simang ke masjid laku ya jadi mau temu laku pas are tepak kacap beja pacap ajam saya hadir makan deh mau temu laku sobu kan lah mereka rempek lah jadi mungkin Obama laku ki pada tak mangke degi ke masjid ceki mau pada pengajian boleh semar misem ada lah tegas pengajian lah apa sih yang tuh sama yuk Opama perasaan benap songoca iya jadi nalaku na sadu malam pakun kan bila paring kita buka siapa sih muka aman tak buka TV keng kita tak buka bila kita buka ngantos apa
ngantos saginjul cereng abah ya sehat kita terbuka apa boleh beratang matang lalu kutong ketrobah terbuka berema bukti na muncet kenceng pak muncet kenceng wah terawian bila bedu uman nih disah marah tak ungguan oleh berempaan rojan marah leh harus ya beri tak salah aja ya si abok vaksin hari mari si apa reng tak lopot guru apa cereng guru bagus apa reng asadekah kau reng ya si abok vaksin rebuan si hari mari durikan dilebun tebele iman atarawi ngampar saja de mari asar marang aku sahabaan si depak dia atarawi mari isa saja dene yampar mari asar takok tak milu kenengan ning ada aro bageng bulan pak cek kandil iman bodi setagar geger ke pacaren paku na bojang tarawih beni bulan tarawih aduh Gusti Allah pangeran enten-enten torengan nih Pak mun keng cetki pada niat sema toro aba ka Gusti Allah mayu ker-peker beureum masih ongke ke masjid beureum masih ongke ke masjid mayu peker lah rogi ongku nom abok sehat abok mulai lambok ku boy bung urus ngake reku tolos tak ada pak mun ki sehat ngocak lu kita terbuka bila reku pas ngocak biya cek rengkok ya tak bisa pada benri oleh na setan gini kan om mayu muncul ongke ke masjid kiai ustad ya makai sana ku emek du belum tantong ke masjid maratat ustad binder sejak teman munduk paromas sejak aban lah teman munduk benigung singgungan beni mun sejak lah munduk ben teman munduk rela tak ke masjid apa boleh sejak teman tahu ke beton apa munduk ri ayo absen laku apa cek sahabaan dia keng beda perasaan todus jadi apa berem lagi sih bah manggat laku dia cereng cut mulai tak teman intaran ke masjid mun pas temu laku ngucak mangkat ke masjid pas anak tanya de emak ben pak ntar ke masjid kok beda apa pak masjid mak cek laku ben kok nyaut berem berarti na setan jadi nom cek torok jadi apa boleh seatannya bah tatang ke para maurib arong sarong bah mangkat sambil jalan relere ke masjid bah tatang ke atanya demak lek enter ke masjid ka alhamdulillah jangan datang ke ya latang teretan masuk ke surga ongku je ke rela ben mulia karces si paling ngada ke surga je ke lopai le ben masuk ke surga engkau ke ngai sebut ki ya tangnya memula masuk ke surga pagi engkau mi palang ben sinolong engkau le ngaji semalam ya lamang ke ongku ke surga mun beda tatang ke pada ben panik bah cekel lebah mate aro setan si tak bisa ontur kalau ben iyo jeung ngakui ayat kursi tak bisa saja membaca ayat kursi ya tahlil nom setan ngak jira-jira tahlil muni baca ayat kursi tin mangkat baca beda urusan mangkat ke masjid urusan mangkat ke langke tahu sah todus mak beda orang Islam todus entar ke masjid kau tu na orang Islam mereka todus mau na bolong ben masjid keng tak apa jeng ke masjid mak pah peke orang malu nampian demah senter ke masjid pelor si aroma todus mau tak ke masjid menyaman sila-silain Allahu Akbar pakun kok rokokan mak pas ada todus semun roa mak mau nintar ke masjid pah todus setan sih masih nyono dia mari kira-kira setengah 11 lah malah tak terus lagi kira sekak ditoh pada Rabu sami mulja pun apa sih bisa ya teraki mancer-mancer pada barakah dan manfaatah mancer-mancer papangki boleh perpangkian selain silangkong sampurna hadanallah ila subulis salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh doa boleh aja bismillah
marah-marah cek ke isi tedung cek tinaki jadi minta sandal tengen nih mi rop taporop leng mengan gula bila doa biasan cengar kapi iya mengak gula jar pak keng bedena apaan pengajian nih kata bila doa cengar kapi sajon bilang tar konjengan ke dima robah pengajian bila cokop kan kak dinto bisa haus lah para ngakan robah cengar ke kapi pak ayo mau lihat gua Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sateja sing angkat tanang kak dinto Guste nyoona sapa dari sateja natusa dari tusa se paling raja kantos tusa se paling keni sateja amal fokus ben ibadah sing angkat tanang sanau sasakoni ben sakrosak muka ka angke ben katerema ada kaajunan ya rabbal alamin. Sateja sing angkat tanang kak dinto Guste nyoona rizki lancong umur sesehat sebarakah sesampurna kong langkong nyoona rizki istiqamah ben husnul khatimah tutua kida lencelen seteti lantaran kenging ridan ajunan tontona kida kalencelen seteti depak de kabelas beni sera ajunan tontona kida celen keselamatan kecemperan ben kapocuran dari tunya kantos akhirat ya rabbal alamin. Sateja sing angkat tanang kak dinto Guste seketuan penyakit muka tuli epa pangke ben tampena ben epa beres seben ajunan pakem pangaki sateja urusan ben perkarana muka paring na ontong ben pocur sapen usaha ben lalakon ben manter sateja na sing angkat tanang kak dinto pada kebahagiaan kapecraan ben kecemperan tunya kantos de ke akhirat sateja seketuan kaberaan ben karekongan ngemis ada keajunan dudat semaha belas ben luman muka ipapangke ben celen keluar ben ketemangan ben kecemperan ben ajunan sateja seketuan takdir cuba muka tuli iyo beka fokus seampone takdir fokus muka ipatap-tap ben ipatolos fokus fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbitu indaka umul kitab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad